kwezi watukufu wa jamalifu maisilamu wa hebansi wa yakomor yomani hususan demara rubukao kubaliana uka siwa komor watu wananya siwa maore wajao ama mtusoni hizi ntusa za heshima za mbinguni. Ni mwambieni assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Usiku wa leo kwezi watukufu amzingaro shaba shinu tarehi ngomera na mwijaya ho mwezi wa Desemba mwahaziwizili na mengo mili na mwija jojili ya esasita ya masiu johengeza dakanzima ya usiku wa leo rijonji ya haruma mahawanyumeni wa mwahaziwizili na 22. Abonga ndo uzingareshwa bashinu kwezi watukufu wa Komoro haini bahanu mjihundawo ranzindo masiwani mwadinzu wani ngazija nana maore wananyasi walo maore ranzindo walobonzi haruma ya dunia ze 4 coins du monde ukanga pa parihana Komoro ho wakala wahe mouvement politique ya Rabi Umma Agir pour les Comores Maudomana wahangu wa secrétaire général danu mwanzisi jimla wahe de chamadenu ritsanganyiha hania inswafi si mouvement ya Rabi Umma rimbushurie ni mwahamwema wa baraka unono afya mwishiliano Mwenyezi Mungu yajaidie ikai haini mahalani mlio romasiwani nana haini mahalani mlio ubonze mwensi. Mwenyezi Mungu mjamike ni heri. Mwenyezi Mungu ya mbulie ni mwahamwema wa bahati, mwahamwema wa nzaya njema, mwahamwema wa mali, mwahamwema wa unono, mwahamwema wa nafasi, mwahamwema wa reisit. Haini mrongo njema itokao yonsi wakao Mwenyezi Mungu haiumbu umahaunu ndorujuka huja Mwenyezi Mungu yaribulie ya milango wa Komoro haini bahanu mlio romasiwadi robonze mwensi umahaunu ngojo mwaha wa bahati umahaunu ngojo mwaha mwema wa lango mema bukaunge jukuka mifunguo ya heri ya haini Mkomori haini bahanu ya liyo haini Mkomori kwezi watukufu ra opposition ra walo pouvoir ra watu opposition watu pouvoir no aliyobo nsiju waishiliao ya madomana wa kisiasa wa hensi ya hatu Komoro nyonsi pia Mwenyezi Mungu ngujumika ni bahati njema sonsi pia insha Allah. Mwenyezi Mungu yamike ni unono yarinike unono Mwenyezi Mungu yamike ni mwafikiano danyina ze famii hasonsi pia Mwenyezi Mungu yarijailie yaribulie mifunguo mema. Mwenyezi Mungu yarinikeze bahati haini ulona azma haini ya Johanza zimhunde umahaunu wa muhazihizili na 22 gojoke do mwaha wa mifunguo Mungu jailia wa muhaunu wa muhazihizili na 22 uje ukendo mwaha wa hurahatsa zemiyo za hatu si wa Komoro rijo ngaliana haini mru ya jahangalie mwananya Mungu ya jailie ka umwaha wa zihizili na 22 unu 2022 ngojo kaye ndo mwaha wa islahi wa Komoro mru ya jahangalie mwananya mru ya jokwadisi ndaine mwananya Mwenyezi Mungu yarengezeshe imani wa mwahaungu jumaha wa bahati mafakana wa Komoro pia wa Komoro pia hamume hamshe hamlozi hamlimaji ha fonctionnaire ha ministri ha president ha opposition haini bahanu haini Mkomori tokao yonsi haini Mkomori bahati njema ndo ya haini Mkomori furaha ndo ya haini Mkomori islahi ndo shahahi haini Mkomori mavuna mema ndo ya pia kwa Komori onsi pia unungo juke mwaha bokao ngojori somisi
ngojo uritienziani umwa uri somesa usawiri nda unwa utimizi ulelo harumwa saa 6 na dakika nzima za masihu ulandu mwaha wa msomo shaunu wa mwaha wazihi zili na mengo milili na bili unungo jumwa uke mwaha wazitendwa wa hukari njeo harumwa zitendwa hea ilmu hauho msomo bukao riuparisa uharumwe maha yavira minhu do mwaha wazihi zili na 21 garjo fanya iswilahi akondo mwahaunu do ujuri ninke ze baraka garjo njeza she imani akondo mwahaunu do uje uritenziani rifanye ze ndongo hizo hai ni ndongo njema ito kao yonsi ngejo hendele ya Mkomoro kwezi watukufu wa Komoro. Bwana Rais ngamjozigareshwa bahashinu wajao niwonise ukaumuhaunu riombe Mwenyezi Mungu ukendo muha wa islahi ukendo muha wa mparano sonti wa Komori wetina distinction hamade namna na zamba ti opposition ti centriste ti ulo pouvoir chassi wa Komori sonti pia sindo wana wa Komori sonti pia ya mjuani ni mumwali ni mgazija simba bamzima mzazi mzima ya ulo ministri ni uti ministri ni ulo mlozi ni uti mlozi ni ulo mlozi sonti pia si wana wa mbaba mzima ngasi na ndongo nzima si wa Komori. Mwenyezi Mungu narikaze uswanje kwezi Bwana Rais umwaha wanyumeni taunu uriholo emasiu ya lelo harumwa saa 6 na dakika nzima ngarinjeo harumwa umwaha zili na 22 kwezi mtukufu Bwana Rais wakati ubiri mwingi kwezi Bwana Rais kwenda kuendelea hii mahadisi wekao ngamonzonia develope vanu hususan wa muhimu ndizo kenia bayahe ya Arabi umma renikeze bahati zinu kwezi Bwana Rais Mwenyezi Mungu jori nikazo ya hurume ukendo nrume uzibalie ureresi wa Komoro na deshe iswilahi shahu wa Komoro shahatu si wa Komoro edho mana hiyo ya hao kwezi Bwana Rais ngarihumea ondongo bili kwezi mtukufu uharumu mwaha mtukufu wa baraka ruboka ungari wendao harumu mwaha mtukufu boka ungonjia wa masihu ya lelo harumu saa 6 za masihu na dakika nzima ngariromba wa haini njema zirihunde zilimi kwezi Bwana Rais sahashi sulahi shahu wa Komoro sahazi taratibu za huwa Komori huishilia na hukawazima sahazi taratibu za hukaya wakae vahanu namna ya hukawake vahanu wa Tanzania ekau wataha baadhi wa haraya yola wama isayu karana ukuriha kwezi Bwana Rais shangar johamba huzita kazi jamkinishi wandu si wa Komoro siti wajinga siti malaba si huja ujua ya tahwa namna ya islahi ya hara si hujua ya tahwa namna ya islahi shakinyume anojota ndojota hamdu islahi tikinyume noili uoniso wandoje na ukaya islahi shilango shitsaho na balaila tende namna ya islahi ala de mushitsa kwezi Bwana Rais nganza uke direct nganza kwezi Bwana Rais uke dhamana wenjeza wa dhamana wao Komori isulihisha au kangarimana nao Mwenyezi Mungu najailie iko mahaumu do mwaha wa islahi Rais Bwana Azali Asumani nwanduba kwao wa hutrangia ni guvernoma ya haho kwezi mtukufu umahaumu wa nyumeni ngojao ngiladimu ukause uendese uonise ndongo za nyumeni ngarume ya ndongo bilisi ya Arabi umma kwezi mtukufu Rais Said Azali Asumani emahabiri minji kwezi mtukufu rijohanza umahawazi wizidi na mengo milina mbili wa Komoro wa juo yesor judiciaire ya President Sambi wakati ubiri mwingi kwezi Bwana mtukufu Rais Said Azali Asumani haukana
uharuma ndongo za sharia wataalamu hashongwa joshi jua ngamfikiri ukaya ya mahaviri mingi ranzi bwana rais Sambi yalo ya privé wa ne liberté hahe ne mahamine hiyo ngamfikiri ukaya enga ye juge d'instruction hakautsaha elema probant et accablant ya hukushinda ya hujo incrimine heshetendwa wakao ngashidumani wao bwana rais Sambi joka jujuwa Parisa muda wa maha wa nusu au joka Parisa no maha wa nusu iyo minchi joka Parisa muda wa lera mengo mfukare au muda wa miezi miraro joka Parisa ha Parisa zendongo hizo za kushinda ya incrimine rais Sambi ndizo wakao hadumaniwa hazirende na détournement de fonds publics yengeye juge d'instruction hakahutsaha alibi ya innocente rais Sambi za habari hizo zitokazi parihana muda wa zile ramengo mfukare na zili au muda wa miezi miraru zengozo ziparihaniha Sambi ha innocentewa ha alibi fulani za parihaniha zi elema a charge ya ladhimu wakao zipeze kontro Sambi ikaw ladhimu ziparihanihe ya alibia ukaya Sambi ya innocentewa ijoka iladhimu ziparihanihe ranzido muda ula hata jehonde habaha ngasina mezimine wakati wa mwingi kwezi bwana rais na wakaja sipsonewa na ndongo za terrorism yonde ya hurusi wa ukaya mru yafanywa ani ya gardewa muda wa hema hayo hata iwasili mahamine mru wakango sipsonewa na terrorism garmia ukwezi bwana rais si wa Komoro rejue sor judiciaire ya Sambi wa haruma wa maha wanyumeni riwendao wa maha ziwizili na mengomili na mbili suwango mbeho au tribunal na minga mzambondo kwezi rais wewe ti juge weti magistrat shawewe raisi wa daula kejaka hizo kutuzi tanabahi baishe weti juge shakejaka kutuzi tanabahi uka wakati ula unji ngozi jondo ukangozi yenshi ngojoka Sambinge yabo ha privé wa ne liberté ya hahe no anduze no haini wakairinae no haini mwanzani wahe onsi pia ha privé wa muda wa mahamine hizo kejaka wewe kwezi rais kutuzi jua ngozi jondo ndondo kartu hambia wende wa juge Sambi haukaweti juge shawe mndu wa hujua hukayanga wewe ndo garant wa hizo institutions za Komoro y compris les institutions judiciaires amrishe kwezi Sambi ya presentewa devant le juge ya jugewa ikaende ha jugewa yondi mvaro rokangartsaho ye sori ya Sambi ikaende ha jugewa ngujo innocentewa ngujo ndi haukazendo ngo hizo hazifanya sho wakatiwe kangufungwa usiku haurungufungwa maha angufungwa mahamili yabo hafungwa ha yarenda hau ha innocentewa ha yaturenda sha hizo après jugement après décision de justice yondo nugo ya mwandu bukanga rimea ukwezo usoni mwaho bwana rais usoni mwa Sambi ou bien ufanye hautukufu waho ngarume yao umgracier zo pouvoir ya haho yomba pouvoir discrétionnaire ya haho kabati mndu ujoka uja urenze mvu ko ministre ujoka uja urenze mvu ko opposition ujoka uja urenze mvu pour appuyer au harumaye bouton ya he ze décision ze pouvoir discrétionnaire za shayo de votre propre gré wende ujofanya hizo gracier Sambi utukufu hao karihumea si ukabo ngari urenzo mvu ngarihumea utukufu hao ufanya utukufu hao ugracier Sambi hau
fanya namna hata ya presentewa devant le juge waparihane jugement boba hanusambi yaliyo hakika sharia hadaraja ya dunia keturuhusu valaila violation contre le droit humanitaire balanga violewo ya droit de l'homme ngamrego mfano bibi todoranga mfano wa hii convention européenne des droits de l'homme yo baishe sisi wanachama wa hii convention européenne des droits de l'homme chez yo de convention la meilleure au monde ou même les États-Unis harumwe Amerika kamili harumwe convention interaméricaine des droits de l'homme wao huenda wado tengele ya mbabi we tiba mbabi les dispositions ya instrument juridique ya hii convention européenne des droits de l'homme hata zipi hata ya za Afrika za hatubaishe zo bombo yoti haki haukayanga we article 6 ya heye convention européenne des droits de l'homme yo namchoza bando yo mchurenga mfano ukayaridunge ukangasi ani rijangaje haruma ye instrument juridique yo sisi wanashama shao mfano wa Rwanda wakao wo haruma ye dunia ndo hodari ya matière de droits de l'homme article 6 ya hao ngayamba au droit au procès équitable droit à un procès équitable abo enge kasi sima européen yabo jokanga condamnewa ne cour so droit à un procès équitable que yoketu yongari wanao sambi ukawania liyo hakika kijaladimu ike ani ifanyishi hai namna hiyo ondo meo ukangarumea jabo ko kweze kabatsinsi ijohurenza mvu parce que sisi état souverain parce que la souveraineté institutionnelle za hatu kabati mdujo kabati ingérence extérieure joka huja yoje ani hau force extérieure hau pression extérieure joka huja ikwambie ufanye hizo wewe vokao kutuhanza chasi en tant que comorien ya robi umma en tant que comorien mouvement politique ya shikomor ngarumea ho komori wa ha ngarihumea ho utukufu wa hapo ngarihumea ho udhamana wa hapo ukawa ni rais wa daula soit au gracier sambi soit ou présenter sambi devant le juge ngamzambondo weti juge nano waishia ho mchomba president azali ende ya juge hauyato amri juge yafanye hizo president za non chaye de garant wa hizi institution za Comorizonti pia y compris l'institution judiciaire izongo zitanabahi ukaya ngabwabirao dhambi la kisharia abonge bidu yazime omro ondo upande wa sambi kwezi chikaoni samba biyo upande wa sambi shanga mrudi nionise ngamrudi amoniso ndongo upande huo ukasisi ya rabi umma sisi jua tinde parti jua wala sisi karna mahadisi ya hatu ne parti jua wala si karna politiki nzima ndasina ye parti jua si karna similitude yanzia itoka oyonti za hususiasa ndasina ye parti jua sha sisi wa Komoro jaboko sambi ye mkomoro sibahi haritendea ndongo hauka Mwenyezi Mungu hamika utukufu hanasi wako hanasi sisi ya Rabbi umma hauka hindi hamika ze daraja za ukange na ye statue ya uraisi wahe daula ya hatu harumishia harumaze njia za uraisi haruma ya daula ya hatu na ya daula ya hatu sisi ya Rabbi umma yondu mwando handani ridefandeo kondo upande na kanzani wandisu upande wa Rais mzamani bwana Sambi kwezi mtukufu Rais wa daula Said Nazali Asumani sizonisa en bref wakati makati weekend ya viraila ukusu eshariasha dunia harmonia droit international public
yonisa ukaya yo interdit hozima hatu katu mru yatike ngena nationalité yo interdit horeda mru apatride yo interdit en matière de droit international na sisi wanachama wa droit international ngasi hotoni mwa sharia shahe dunia haukasi wanachama wa Organisation des Nations Unies. Ngamrudi nto mfano tena wa sharia wa Convention Européenne des Droits de l'Homme nous yangwa au CDH. Le protocole additionnel numéro 7 il interdisait expulsion ya hema nationaux. Yo siti wanashama hao shallade maradorenga mfano o haruma o wajua o wakao yo meilleur haruma ces dispositions zao et instruments juridiques yao yo de meilleur au monde la maradorenga mifano yao. Le protocole additionnel numéro 7 interdisait ou expulser national ani mana citoyen expulsé yo interdit. Abanga mandondreje upande nionise tikansi haruma allusion zingi shando nionise directement ilukaya Mohamed Bakar ya rumishia harumenti ya Komori ya zalwa Komori ya leleshia Komori ngebidiu haini mahalania liyo ya rejenzi wa masiwani ya jea juge wa ne tribunal ne justice yo haruma yensi hae. Mohamed Bakar wakao haka gouverneur wa hele siwalanzuani Mkomori yaka gouverneur wa haruma lesi walanzuani haurambe wakati wa sharia shila controverse shila Shema presida mengo minane haruma siyama Komoro haka president wahe lesi wa autonomo lanzuani haini namna yafanya haini kosa yafanya haini dhambi yafanya womo citoyen comorien yafanya dhambi ngebidiu ya hukumlo ne justice ya hensi hai kejala dimu ya expulsewa ya privewa ne familia hahe ya privewa ne nsia hahe ya Komoro ya privewa ne hadisi no wanzani wahe ikeka ono yensia hahe muda wa mahanamaha si haki ngebidi ukweze rais zendogo hizo ngarizime yao kweze rais Saidina Azali Asumani uto mwalawo haruma umahawanyimeni unu bangar dore makoti si arobe umma nano Komoro wa winji wa hoa Komoro ngamhombio kangwa dore makoti ukaya zendogo hizo ziladimu zijisa ndogo hamanizo zifanyishi. Adorenga mfano kwezi ani l'indépendantiste catalan oyambwa Carlos Puigdemont hatia procédure spéciale une procédure référendaire au haruma région où il était président ou à région le catalan en Espagne. La région catalane ya Espagne hunduko kao ye chef-lieu ya hao Barcelona shahedeha afanya namna ya ukaya ya unguo ye région catalane ne Espagne na yabo sharia Espagne ngabo article ndaibi yonisa ukaya haini mbujo jando kwa mandizo mbujo fungwa mamengo miraro Shaula Puigdemont subo yaona ukaya zelongo kazi jakiri la procedure ya Tanzania
irelo shaka ijakiri avorte hao kao wengi a 90% 95% wa voteno hajuha hatawa ajua tawa shaba nuhutawa hahe hanjia mahalani kajenda oru ya he Union Européenne na hununga bohindusha mbo espace de liberté, de sécurité et de justice ya weka hurende nai Faransa kwendeza hutalia Belgique bala kujatawa aweka hurende nai Belgique hutalia an Allemagne bala kujatawa bala utobaki Belgique ardari jeziwa ula Espagne shaye artikli yo ni saka mrujo jando kwa mali ngujondi ngutodo fungwa mahamengo mirari sisi Komori kartujua mimi nsujua ntujua kaya artikli yongio disposition yongio ya ukaya haini mrujo fanya ndongo za ukaya ya unguwe yensi hatu ngebidiu ya wasili daraja fulani ya zifungo msujwe kangio haweka msujwe kangio ngio silencieux au kaiti ngio anigio defo donc sha ya muhimu haini za kufanya haini za ukaa ngeladi Muhammad Bakar ya rejei ho masiwani ya je hukumlo ukharuma yetsi ya hahe ne justice ya hinsi hahe undo upande bokao rekahumea kusonima ye zifungo bokao ngazi mkinishi hao bokao ngizo arbitraire uharuma emasiwa ya hatu utonima ze amri za hao kwezi bwana rais Sayyidina Azali Assoumani umwaha wazihizidi na 22 kwezi watukufu kwezi ar-rais rienshi muda wa mahamidi haruma wade uluziro wakao bousculer les binadamu onsi pia ranzinde ekonomi na perte de vie humaine wakao riwasili ya dunia wade unu haruma dunia wasili milioni naya za wangu wakao wafu ho wade unu ya dunia kamili ngiyo andrie wade uwa wanadamu wengi wafu sha ye perto ke jaka humene bahi shabanu ngabona perto économique ngabona sekelo psychologique eze nogozonti pia wa wade unu ufanya amma kwezi ruwasili daraja ya ukaze ekonomi za dunia zi buskuleha namna ya hutosha minhum des grandes puissances économiques haukaizon des atushe wako na bado kakwezi karijua ikarindo angalia ya ze grande puissance haidi puissance économique ya communwa vala Senegali kwa javuka vala Komori kwa javuka vala ba watushe mfano ngarizijua zonti pia ranzinde histoire ranzie crise économique ya 1929 hata ije hundre ma crise pétrolière ya 1974 hata jeri hundre hata inu ya nyumini ya 2008 ya ndisa Marekani wanadamu zonti pia zitushe ya weka Faransa watushe économiquement Marekani watushe économiquement Chine watushe économiquement yango ye monde pia watusheha économiquement ngari hundrao ye bidonzo pia zihea haukaya vanunga andal hakika ikarendo angalia wade unu uritia haruma yinu wakawe Mngereza ya hamba stop and go ukawaundi wade wandi saija haruma ize trimestre ya juillet août septembre usi hiswafi hata ya septembre ya trimestre hiyo
kai wafanya hindu shamba reprise économique mondiale ya kauchongesa bokao hata ikio handa ba zebei zipaya chatsaino abanga si armo stop abo jusqu'à présent zebei ngizo haju ya mkomori katsushinda ya kingia wa usiku maisha ya usiku ya haya mkomori nge mwade mkomori nge nanza na tukaze nsizo haini tabuzi birao ukofanya namna ya ukaya wa ani wo prepare non seulement ukangwa sindo wa debahi ukaya ningwa sawe malalao wadekezi l'hôpital wa Buezi tanda wa hizo neze shambro hizo zonti pia wa hospitalize wa wade mapasien shaba mtenda ngo wafikiri unwalo na muo walo wanono ukaya ye maudu ya hao hauyendelo ya hao harumao wade ngo jo wenshije yende namna bokao si iladimu serikali iladimu ifanye wakazi wa hao raisi karna utoba ukaya ufanye ama Marekani aufanya Mafaransa udone chèque inflation ya haidi mkomori kabati par contre ngabondrongo wekango jofa ngebidi ufanye iladimu ufanye wa komori wajihundre harma mbamu nafasi ntiti mbamu nafasi ntiti numbi doka ufanye namna ya ukausiseze bei wa jokula imbansole wako ulaina usiku usiseze bei wa jokule mbagashi usiseze bei wa johula embasukari usiseze bei wa johule mbanko haini mbandongo bokao yo muhimu ya usiku osonimwe raia mkomoro la demu fanye enamna ya uzisisi na abo systemu hiyo ujofanye systemu ya ukawewe serikali ujoka uambe kwa kila mkutu haini zijoka ukute ye gouvernement noili ye raia mkomori ya shinde ya enshi abo kwa kila mkutu dokaya ufanye namna kwezi arrais utisurtaxe ye matajiri utisurtaxe ye mafournisseurs ekawa janezindu za hawo la diwani ulioya ukawa wa taxe ziwi 10 wa taxe ziwi 5 daika wa taxe zitano ya hundo ujuhunde amri wakati ula uambio kana msisebe ihandoko fulani eka jaisi sa wakati hiyo upema jeshi wende wabaye maluka hauwa wabaye maluka hauwa renge wafunge hau namna ujoka wanza shabo isayonga na droit ngawe na haki ya ushinda ufanye hizo wanza shaika huwa sur taxe wala douane etajiri kumsir taxe wala douane vahe yeye ngwendo ma petit commerçant ngondo hawa matrake shabawe ma petit commerçant bao ngo matrake ou ma consommateur le problème hiyo ngelade mu wione ushinde umeteze hadisi en place parce que kana ukiriwa kama bunjilio na wafanya mabunjilio hemaisha yao hata hemaisha maziro yao na wakema bunjilio hema ministre de l'économie nema mabahazazi na wana yemu kabati solution ya kamshinde msise yebei ya kwa komori na ongwa kulao be ngwa ulao haju na wengo wa taxe hakubo serikali ya bubao lazima nwati jola hasara na wote ndo lazima protéger yensi o maraia ya lazima ya protéger maraia ya politique de protection njamba politique protectionniste politique de protection wewe raisi nyinyi serikali muitie enziani ili protege umkomori shatinde magrosisti wao tsindema fournisseur wao shijo tsongesa wao izo wajofanya ndizo mjofanya nyinyi en quelque sorte ma économiste wamba ukaya yo wamba une taxe flottante kautia hizo uzimete en place amfikirukai maisha ya hemkomori wajuhunra
une petite bouffée d'oxygène au haruma maisha majiro bokao ngawa gwaya subiseo ya basara zambawe inokwezi watukufu. Uondo upande wa maisha bokao tikanzaniwa nise heni aba occasion ya hao mwaha mwema ujuja mafakanasi si wa Komoro. Kwezi Rais Sayyidina Azali Assoumani ya équipe nationale Selakant ngwaonda wa Cameroon kwenda watekeleze wajibu za sport hadaraja ya bavu ya kikontina, daraja ya bara na lile bara la Afrika lilondo handani. Kwezi bwana rais ranzimbe tia hatu tsengwa mrema hataije honde habaha lilondo handani ye Komori wasidi daraja hamanda hizo rahane jakati jile mauta jio ya hantu siyarobi umma agir pour les Comores shandu hamba bravo wananyasi wanashe watu wananashwa hatu nana ye technicien mhuwa he football comorien bwana Amir Abdou ngaramba u bravo rambe marhaba menji utukufu ndo hanyu utukufu ndo hao nando wana wa Komoro wakao ho wingi wa hao presco pia wazaliwa haruma yensi ya Ulaya haruma libara la Ulaya haruma yensi ya Faransa ngwa evolue haruma yezi esporia hao haruma yensi za Ulaya minhu haruma yensi ya Faransa ngabo walo Belgrade ngabo wawonsi pia wamba ukangwa jao waheze juu warenga ye drapo ya heze origini zao waheze juu abo Mwenyezi Mungu hawatukuza watukufu Mwenyezi Mungu hawampa utukufu karzingara we shobashinu sisi ya Rabbi umma rambiwa na nasho hatu wao rambiwa na shewatu wao rambiwe mabani hatu wao ukamtukuha Mwenyezi Mungu hamtukuzani kwa kila rivu garanzao mbalia ye ekipu hujako masiwani shakwa kila rivu saye msamhundu ye kupu pour nous les Comoriens hakika ngardomba saye msamhundu ye kupu hauka c'est la première fois et histoire ya Komoria hatu lelo ndo handani riushili yao bushini kwenda haruma le bara la Afrika rende rasindane mpira. Kwezi watukufu wananyasi wanaishi watu mabani hatu ma journaliste sportif internationaux ngamjumambiani hauga mzijua au hamadami hau hanami hisho enamnabo kangwa mparaoni les petites poussées très dangereuses ndani ngamambo les petites poussées très dangereuses sibahi ngambo ukaya yonde namna bokawo eheli ya équipe nationale c'est la kanti bokaonge woni hao hadaraja za dunia petite poussée ani ndo kawanu ndo handani wajao watoto bokawo ndo handani wapuse waje haruma ye scène internationale footballistique cha ngoma dangereux hakika ngamrivibre unyinyi c'est la kanti Mwenyezi Mungu hamtukuzani sibahi tena gamrindin sao tena ze ekipu zindwa jina wajo kauranda nyinao ngamjohenda hude hata ngamjobali yale kupola maravu hujao masiwani wananyasi wa Selakant sha kwa kila rifu ya kupu msamu yuhundu mrive haju mrihanzia harume mabro sportif international ya he dunia Komori ngeoni hao jozonsi pia grâce à vous kwezi wazazi ni wazazi ni wababa wakao mzaya wanawanu watukufu wanu wakauja waheze Komori waibehe Komori lelo vanu bala mcontribue o haruma wo mwende usoni wa Komori hanaze gouvernement samahani baba ba mchuja upande wa siasa sha hakika ekende civisme
ikangarjia o harmaye matière ya civisme nyinyi umaparamaza ya ma sportif wano ima international comorien wa humpira mwawazalia harumenti ya Faransa wajawa lelo warenga we komori wa heze haju hakika mkontribue lebundo la he komori mkontribue ye shausha he komori mkontribue ye honor ya he komori na mke one na mke fier tena na mjireme ifuba ukanyime goni mwa undao ye komori garimbeshe leo ni marada kwezi arrais c'est la quantité ngendo Comore anga samahani ngendo Cameroun harma délégation wakao wuro hawenda harma bunjili o a l'ONU au Addis Abeba au Paris au la délégation ya wandumengo minane la délégation en domaine communal wakao yo dépenses inutiles voter ya budget yo ambia ma député wa hapo boko wa hapo pia kwezi arraisi waambie ma député wa hapo wa voter budget yo ya wanrujana wa kwenda wa supporter yese la kanti au harumenti ya Cameroun ba yo dépenses utiles wanrujana ujo vote budget ujo amrisha ye budget ya wanrujana wavotewa uende Cameroon uende wafanye zensi wakawe ngwajo utilize zensi wakaya c'est la kanti ngwajo wasilie finali wabakiho uende na haruma ze hoteli waenshi wadohenda hotera uenda we kamonzi yani haruma zenzi za Cameroon ze rue ze boulevard ze avenue ne triko t-shirt za c'est la kanti yabo moralement et psychologiquement ma joueur wa c'est la kanti ngwajo uzidi ukana moral ijo kanjema na psychologie ijo kanjema uyaushinda wa antame ze machiza hao yo kwezi tukufu tizaba ndo parce que izuti ndongo kazi zilihana walati na wawe kemara isi wako bira yabo siwona emurwa ya hao ndo ushinda wabale wanujana haujana na miongo waje wade watembe haruma delegation fulani haruma mahalani fulani bunjilio fulani na izo wandu waili hawararu watojutosha shango bali wanadamu wangu bali wao jana na miongo huenda wakawa tansujwa nabe ngwa ndo afanya ndini yonda ina dépense inutile wakawe ko wandu wao huwa remplacer ani huwa transforme huwatia haruma fete au kawende wa supporter ya equipe nationale ya hatu ya Selakanti Cameroon amfikiruka yonde dépense utile wakao wa Komori ngwajo ujibiwa wonsi pia riremekoti sisi ya robi umangari wabiao karzamba wanu wa Komori waishie ngasimwazini itombe njokiri wajo hunda vakansi na watojo hunda vakansi sha hunu Faransa nana waloi hukumur umasiwani ranzinga zijanzwa ni mwali wa heya robi umma warinikaruhusa rifanye namna ya ukaritoe bije ya hatu ijoka ya hema bosho ya hatu siya robi umma ribehe wangu baishe wa ili wende wati yeye triko ya he Selakanti ili waninkeye majuari wa hatu watukufu ya morali undo upande na kanzarije upande wahe zimachi ekipo nationali ya hatu duhubeshele ya wazaya wanawala wanashawatuwala wananashawatuwala wanahatuwala imaparanwa hao ukawalele ndo wazaya ndo walele ndo wazaya wanawema
wanavokao ngwaona culture occidentale chaque jadi waza tena na culture comorienne ya hizo origini za hao za culture originaire za hao hizo kungwaziste hiyo ndondondo kiasi utosha ngwaziste hiyo. Bravo nyinyi maparents garimbeshi leo ni marhaba. Bravo encore plus ni majoueur wa hese la kanti wakao mzalihana harumale bara la Ulaya o harumwensi ya Faransa numamba Komori ndo hanyu ngamunduma heze Komori utukufu ndo hanyu basifieri nanyi si wa Komoro hususan dasi ya Rabi Umma ngamjuzigaresho bashinu hamwiso kwezi watukufu nibeuso wanama wa he ya Rabi Umma baishe tika urungu wabanu ngamdongo banu kwae niaba ya hao shanga mwanzo niwonise nambio wanama wa hea Rabi Umma ukangambesho marahaba ulihondo wakati rafanya hazi ngamina fier nkuu na ndo kufanya hazi ndamina nyi wanama wa ya Rabi Umma ekadite ya secrétaire général ngamdudi nreitere ze marhaba zangu nanyi wanama wa hea Rabi Umma hamume hamshe ze juhudi mzifanyao nimwambie nine fierté lonio no ujibiwa lonio nandu mfanyo hazi ndamina nyi wakati randisa kufanya hazi ndamina nyi hata iji honde habaha ngamjotoa mfano ze hazima zifanya wanama wa hea Rabi Umma hamume hamshe hawazee hawatoto bawao unti pia ze kategori hizo pia ngizo yabo ya Rabi Umma ini pangiha en 2018 inaugurewa en 2018 sharanzi 2016 akikando ya Rabi Umma ya pangiha shalelo kiasi ya ukangasi na mezi mine uhonda mitano ya Rabi Umma mwandundo wao nao ukahakika ya Rabi Umma isa injia honziani nananga yamba wizo wakao ngwaona maswilaha wehamba tena werema izobokao kaziti maswilaha nensi wanama wa hea Rabi Umma sijibiwa ngamina fierté nando mfanyo hazi ndamina nyi au kemezi miraru inu mfanya programu ya trimestre eheli mwa hansi programu rihansi programu ya trimestre bahi ze programu za trimestre razifanya ila dimu zibaki ani ya trimestre ikautimizo mwezi unu wa Desambro shari hundiha hukaya zihazizo mzifanya haruma mwezi wa nusu. Bravo dinamizmu ya hayo hakika ngamwishukurio ngamshukurio nionise fierté yangu nanyi mtiando ngodzani aukayambue pagino ilimu ndo communique ze fikira za hano muoniso wa Komoro hususan ndo ushababi wa kinashioni na no ushababi utoa kinashioni no wajihundrau haruma mavuto ma haruma ze place publique haruma ze emiveri ya mji mzifanya na tena ngamshukurio ya technicien wakao hakufanya zihazizimu naombeshele ya marahaba na umonisa toujours kangasinda sinayo we harumaze hazi yeti mwa ya Rabi Umma shaye technicien wakangu jo hazi rimrenge yafanya hazi ya Rabi Umma mumrenge hafanya hazi na haifanya hazi njema na yeye kufanya hazi njema kuvalorize ye pagino neze communication za hatu ili ye message za hatu zipase namna ya ladini ze fiche d'adhesion mzifanya ze carte d'adhesion mzifanya pia ngizo yabo yomengo ni mweze programu muda wa monsishire na tsanu mfanya ze fiche d'adhesion mfanya ye pagino mfanya hizo ndongoza husu ze ingredients zonti pia za husu neze accessoires za husu ye pagino zonti pia muda wa 25 jours mzifanya ze carte d'adhesion zihisa mzifanya yezini izo zonti pia ezani touché swafi haku zani impressionné
de opération de conquête ya hukaya mrohe mwende maoniso wa Komori, mwoniso wa masiwa yeze idee za hatu, ideologie politique e ya hatu mwonisa neze projet ya hea Rabi Umma ilimu wa convaincre wa mweleweni ha conviction haruma mezi miraru Desembre tsai nunge do yafanye mezi miraru mchuvumbu wakao haruma ya Rabi Umma shaharuma mezi miraru mtie wandu majana manane na mengo mitano na wararu 853 adhérents yo nouvelle adhésion yakaufanyia haruma mezi miraru yo ne dynamisme ya hanyu kwezi watukufu wa ya Rabi Umma ngamombeshelo maraba encore une fois he dynamisme ya hanyu ne hazi wakao mwifanya ni mwambie ni ukaya ngamifieri kufanya hazi ndami nanyi rende hata jusqu'au bout. Tawabaha a partir de janvier ngartoka utia programu zindwa jina sha sarumaka natidiwaza badi vanuze triko mzifanya ze triko za husu kukaya haini vahanurjo kahunjiliana nyinyi ya Rabi Umma mjoka hunjiliana iho masiwani nana hunu Faransa hunu rilio shamba ze triko zidabalia le picha lahe ya Rabi Umma tindiyo bahiritia tena ukaya nganza wa parihane siege homjini moroni wa harumwe kapitali ya hatu ya hea Rabi Umma msamu iparisa ihaba sarzamba winu nganyina zela kile zahe ye siege hiyo shatindi zoba hitena badi hunu hotendelwane rais anine president d'honneur wa hea Rabi Umma bwana Juma Bijezi Tumbi haruma ze mikma kizahe ne ze hurma zahe ne namna ya ushinda ya kingi ye namna ya ukari waswili hauri rendele usoni afanya namna ya ukandelo rishindi ngasina equipement ijohuja intilwa o haruma ye siège ya hea Rabi Umma ihomoroni haukaya ngasina photocopieuse ngasina imprimante ngasina appareil za telefoni za timizi sita ngasina ordinateur za timizi ndaru ya bozo zinji ya ukayango joka ya mwenda hambabiti itewe ngasina bandu ya nrongo wekao geladi muzikayo haruma ngizo indispensable hokaya haruma nrongo za mouvement politique amande namna hizo utono mwongozi wa rais president d'honneur Juma Bije za instruments zo ziparihaniha bazijova ziwa et makati ya jao au mois de janvier ngaromba Mwenyezi Mungu au mois de janvier 2022 ziwa swili kwa masiwani mtie uharumwe siege hatu bravo umbesheloni maharaba wanama wa hea Rabi Umma hautimizi wanama babani hangu wanashi wangu wanahangu wananashwa hangu zo pia ngizo na munde ye Komoro iketsulinda mndo ikatsindanyi Komoro iketsulinda mndo ikatsindanyi navo eka vaparihana namna ya ukamshindwa kanzambondo ikawapariana namna ya ukamshindwa nje haruma urelefu wa ukamduge pouvoir banga mjoka unisomba bantu fulani ukamwende mwafanya hazi mkubali ya unga ngondo wa contribuer haruma ya destruction ya hensi ya hatu hama hanaye liliyo tawa jeune comorien et jeune comorienne namtawa hamume hamshe
na mje halmo ya robi umma mje mangare ya robi umma mpange wo mundu wa umuhundo e Komori ya hatu yi bandanyi danyi nanyi mtikubali mndu wahunde Komori katindanyi mtikubali e Komori nyinde mje huyunda le president Azali yabo kana utoka ukabwa tabahi ya opposition ngiyo yabo kwa utora mahiyo hatabahi nyinyi ndo tomaya ya Komori nyinyi ndo tomaya ya Komori haini maana nimliyo harma misomo ranzi Senegal ranzi Maroko ranzi Bushini ranzi ndo masiwani ranzi mwalinga zija hatangaze hata nzuani nyinyi ndo wenye hunda Komori nyinyi ndo wenye chia mpango mrajina wa nyumini wa hutsanganya Komori haukamti mtikiri mhandalo babanu ritambaziwa ntienshizo ntirenge mawarata mai na mje mkaina mpange wa uongwe wa hutsanganya Komori mje mpange wa uongwe wa huinifia ureunifia tiinifia ureunifia Komori haukaitambaziwa hasia sambi zabira ranzide makatila hata ije honde haba na mjemo ni senogo za nyumeni bwatoto nyinyi ndo tomaya ya Komori nyinyi ndo mmea wa Komori nyinyi ndo wahufanya Komori ya contribution ya Komori ngao naye pare ya hahoba wa Komori watukufu hanyoti pia haini mahala ni mlio muhamwema wa baraka ya Rabbi umma wa mbushuri ya ombi tosana salamu juu ya